अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। शहर इक़्तिदार से आज बड़ी खबरें हैं। मेरे साथ फैसल अब्बास खर हैं। जेल से बड़ी खबर है, फैसल अब्बास खर ने आज ट्वीट भी किया है। उस हवाले से इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उन पर सख्तियाँ क्यों बढ़ा दी गई हैं, क्यों उनके साथ जो है वो दोबारा से सख्तियाँ ये शुरू हुई हैं और इमरान खान जो है वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। खर साहब बताइएगा कि बुशरा बीबी पर जो है वो सख्तियाँ दोबारा बढ़ गई हैं। क्या ये 5 अगस्त के बाद बढ़ी हैं? 14 अगस्त, ये दो ऐसे इवेंट थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन इवेंट्स पर अपनी स्ट्रेंथ शो करने में कामयाब हुई। बहुत शुक्रिया शाकिर रमान साहब। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि आज तशवीशनाक खबर थी अडयाला जेल से। बिल्कुल। और वो खबर ये थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को मिलने वाली एक शख्सियत है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी मुलाकात हुई। ये अली बुखारी साहब नहीं है, ठीक, पहले बता दूं, अली बुखारी साहब नहीं है। ठीक, एक शख्सियत है और उन्होंने कुछ तशवीश का इजहार किया है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि अडयाला जेल में बुशरा बीबी के सेल में 2 मरतबा बुशरा बीबी को करंट लग चुका है। अच्छा। जो हालिया बारिशें हुई हैं। अच्छा। इन बारिशों के दौरान, क्योंकि इतलात ये हैं कि जब बारिश आती है तो बुशरा बीबी के सेल की जो दीवारें हैं वो गिली हो जाती हैं। बारिश से पानी टपकता है और दीवारें दोनों गिली हो जाती हैं। तो बताया जाता है कि बुशरा बीबी साहिबा जब उनके सेल के अंदर पानी आया तो वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने दीवार को हाथ लगाया। उन्होंने जब दीवार को हाथ लगाया तो उनको वहाँ पर करंट लगा और उन्होंने बताया कि जब उनको करंट लगा तो इतनी शिद्दत से करंट लगा कि बुशरा बीबी पानी जो है वो बुशरा बीबी जिस एरिया में होती हैं, जो बिस्तर होता है, वो मुतासिर हुआ। पानी कितना आया, ये बस ये है कि बारिश जैसे होती है तो जो सेल है, सेल के अंदर पानी आ जाता है। ठीक। वो पानी बारिश छत से भी टपकता है और वो पानी जो है वो या बाहर सेन या बाहर से भी आता है। तो इतलात ये है कि 2 मरतबा बुशरा बीबी साहिबा को वहाँ पर करंट लगा है। ठीक। और उसके बाद ये भी खबर है कि बुशरा बीबी साहिबा को जो नहाने के लिए जो पानी दिया जा रहा है वो पानी भी गंदा दिया जा रहा है। और पहले वुजू के पानी की बात आई थी। इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में बात की थी कि उनको वजू का पानी गंदा दिया जा रहा है। तो बुशरा बीबी के सेहत इंतहाई ख़राब है। और उसके बाद जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो जहरीले कीड़े हैं। इतलात ये भी हैं कि बुशरा बीबी साहिबा के पाँव पर मुख्तलिफ जगह पर जहरीले कीड़ों ने काटा है, जिसकी वजह से उन्होंने पट्टियाँ बांध रखी हैं। अच्छा। अपने पाँव के ऊपर उन्होंने पट्टियाँ बांधी हुई, जख्मी हालत के अंदर हैं। और जिस शख्सियत की मुलाकात हुई थी जिन्होंने हमें बताया है, तो उनके मुताबिक तो बुशरा बीबी की हालत इंतहाई ख़राब है। उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया, ये चीज़ रिकॉर्ड पर आई। ये अच्छा देखें, जहाँ पर अडयाला जेल की बात है तो वहाँ पर तो ज़रूर उन्होंने कहा कि कम अज़ कम जो नहाने का पानी है वो तो साफ़ दिया जाए। और उन्होंने कहा कि कपड़े मैं खुद धो लूँगी, लेकिन या तो ये करें कि मेरे कपड़े घर भिजवाने दें उनको जो घर से शख्सियात मिलने आती हैं, या तो मैं घर भेज दूँ कपड़े धोने के लिए, या अगर मैंने खुद भी यहाँ पर धोने हैं, इतनी सख्ती हो चुकी है तो मुझे कम अज़ कम पानी साफ़ दिया जाए ताकि जो उनके कपड़े साफ़ हो सकें, वो मज़ीद कपड़े पहन सकें। खातून अपने कपड़े खुद धो रही हैं और उन्हें जो है ये सहूलियात नहीं दी जा रही कि वो अपने जो कपड़े हैं, जो लिबास है, वो अपनी फैमिली को दे सकें या बाहर उनको जो है ये सहूलत दी जा सके। हाँ। और उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से भी उन शख्सियत ने बताया कि इमरान खान साहब की हालत उस दिन यानी कि गुज़िश्ता रोज़ जो मुलाकात हुई थी उसमें इमरान खान साहब की आंखों के नीचे जो है वो यहाँ से सूजन हुई है अच्छी खासी। अच्छा। और उनको ये भी नहीं पता था कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं वो उनका क्या प्लान है पाकिस्तान आने का। तो उन्होंने ये पूछा कि कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आना था, उनका क्या बना। आज अली बुखारी साहब के हवाले से भी अलीमा खान बात कर रही थी, उनसे भी उन्होंने बात की। हाँ, तो उन्होंने बताया, इमरान खान साहब को बताया गया कि उनके जो वीज़े हैं वो शायद हुकूमत नहीं दे रही और वो उस पर हंसे, लेकिन सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक थी जब ये बताया गया कि इन दोनों को अडयाला जेल के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की हालत तशवीशनाक है इस हद तक। एक और चीज़ है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी दरख्वास्त दी थी इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के हवाले से कि जो इमरान खान साहब का हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल है, मैं नाम बोल रहा हूँ, शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब का चेकअप करें जाकर अडयाला जेल में। तो उस दरख्वास्त के अंदर भी अली अमीन गंडापुर साहब ने ये लिखा था कि इमरान खान साहब का वजन कम हो रहा है। उस दरख्वास्त के अंदर भी उन्होंने हाई कोर्ट में लिखा था, लेकिन ज़ाहिर है हाई कोर्ट के अंदर वो भी दरख्वास्त पेंडिंग है। सरफराज डोगर साहब ऊपर बैठे हुए हैं और वो इस मामले को
کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہتے. تو یہ اڈیالہ جیل سے تشویشناک صورتحال تھی. لیکن میرے خیال میں ذاتی چونکہ اڈیالہ جیل جاتا بھی رہا ہوں اور میں نے 4-5 پروسیڈنگز وہاں پر کور بھی کی ہیں, تو پارٹی کو یہ پریورٹی بیس پہ یہ چیزیں رکھنی چاہیے. بشرا بی بی کی صحت کو آپ نے دیکھا ہوگا, گزشتہ روز علی بخاری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, باہر آ کر آپ دیکھ لیں کہ کتنی عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بات ہوئی ہے یا بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کے بارے میں بات ہوئی ہے. یہ علم جو ہے عمران خان صاحب کے علم میں ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, انہیں کرنٹ لگا, انہیں جو ہے وہ پاؤں پر زخم ہے, انہیں پانی نہیں صاف دیا جا رہا, تو یہ چیزیں کیا عمران خان صاحب کے علم میں ہیں؟ بالکل عمران خان صاحب کے علم میں ہے. اور ویسے تو انہوں نے پھر علی بخاری کو نہیں بتائی؟ اوبویسلی پتہ ہوں گی, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پتہ نہ ہو. مطلب آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میری بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی. جو جیل مینولز ہیں, جیل رولز ہیں, ان کے مطابق ہر ہفتے ملاقات بشرا بی بی کی کروائی جانی تھی. جو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ دیا تھا, اس فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ بشرا بی بی کی عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ہی ملاقات کروائی جائے گی. تو 2 ہفتے سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اور جو تھا گزشتہ روز عمران خان صاحب اور بشرا بی بی وہاں پر تھے, تو بتایا تو ظاہر ہے علی بخاری گزشتہ روز عمران خان بشرا بی بی سے ملے ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے, ان کی ملاقات ہوئی. تو اس حوالے سے کیا خبر ہے, خان صاحب نے بشرا بی بی کو کیا کہا, یا بشرا بی بی نے شکایت کی کہ انہیں اتنے؟ اچھا دیکھیں, اس حد تک تو انفارمیشن سامنے نہیں آئی کہ کیا بشرا بی بی صاحبہ نے عمران خان صاحب کے سامنے کوئی شکایت کی ہے کہ ہماری صورتحال دیکھیں. لیکن بشرا بی بی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ پارٹی کو یہ چیزیں پریورٹی پہ رکھ کے یہ چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. اور عمران خان صاحب نے مختلف صحافیوں کے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ عمران ریاض صاحب, معید پیرزادہ صاحب اور صابر شاکر صاحب, یہ جو 3 جرنلسٹ ہیں, ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے پوچھا ہے اس شخصیت سے کہ کیا یہ شخصیت میرے بارے میں بات کر رہی ہے, میرے حق میں بات کر رہی ہیں, یا جو انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بول رہی ہیں. تو شخصیت نے بتایا کہ یہ 3 شخصیات تو ملک سے باہر ہیں اور تینوں صحافی جو ہے وہ اس وقت بول رہے ہیں. اس کے بعد شہباز گل صاحب کے حوالے سے خبر آپ کو آ چکی ہوگی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شہباز گل جو ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اور جو کر رہا ہے میں اس سے متفق ہوں. شہباز گل. اچھا, آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ عمران خان کی ضمانتوں کا معاملہ تھا, آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے. یہ جو کیس ہے یہ آہستہ آہستہ التوا کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل اب آنے والا جو دن ہے اس میں اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے یا مزید اس سے آگے جائے گا؟ اچھا, 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ ہو, یہاں پر میرٹ کے اوپر کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ جب ٹرائل کورٹ نے عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کی تو لاہور ہائی کورٹ نے 5 ماہ لگائے ضمانت کا فیصلہ کرنے میں. 5 ماہ. حالانکہ آئین کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ نے جو قیدی کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ضمانت کا معاملہ پریورٹی پہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو قیدی ہے اس کے حقوق متاثر نہ ہو. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 5 ماہ لگا دیے, اور آپ چونکہ شہر اقتدار میں ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 3 سماعتیں ہو چکی ہیں سپریم کورٹ میں, اور 1 قدم بھی کیس آگے نہیں بڑھ سکا. یعنی کہ سلمان صفدر صاحب جو دلائل دینا چاہتے ہیں, چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب اس کو سننا ہی نہیں چاہتے شاید. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, وجہ صاف ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ تو سسپینڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ جس بھونڈے انداز سے وہ فیصلہ لکھا گیا ہے, جو ریزننگ دونوں ججز صاحبان نے اس فیصلے کے اندر دی ہیں, 9 مئی سب سے زیادہ اگر کسی نے ڈیپلی کوریج کیا تو وہ میرے خیال میں آپ نے کیا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹرائل کورٹ کیسے فیصلے لکھ رہی ہے, ہائی کورٹ. اب دیکھیں یہی چیزیں ہیں, اب ڈیسائیڈ تو کرنا ہے یحییٰ خان افریدی صاحب نے, ضمانت تو بنتی ہے, اگر نہیں بھی بنتی تو وہ اس کو ریمانڈ بیک کریں گے, کیونکہ یہ ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب ہمیشہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. اچھا, اور وہ جو ہے ہمیشہ راستہ جانتے ہیں پتلی گلی سے نکلنے کا. پتلی گلی کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر 2 ہی راستے بنتے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو سسپینڈ کیا جائے اور ضمانت دے دی جائے. ایک راستہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے اور ضمانتیں مسترد کر دی جائیں. تیسرا جو پتلی گلی والا آپ راستہ بتا رہے ہیں وہ ہے ریمانڈ بیک کیا جائے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریمانڈ بیک ہو؟ بالکل. اور سپریم کورٹ کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ یحییٰ خان افریدی صاحب جو ہے وہ ریمانڈ بیک کر سکتے ہیں, ان کے پاس آپشن ہے. اور ہمیشہ جو پتلی گلی سے نکلتے ہیں, تو ابھی تک یہ جو فیصلے ہیں وہ دیکھ لیں آپ, ابھی تک کے فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں لگتا کہ یحییٰ خان افریدی صاحب عمران خان صاحب کی ضمانت دیں گے, حالانکہ میرٹ کے اوپر بندی ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں نا, یہ جو ہم ضمانت کے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز جوگر صاحب 25 جنوری کو تحریک انصاف القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا معطلی یعنی کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں دائر کرتی ہے 25 جنوری 2025 کو, اور 25 جنوری سے لے کر آج آپ اندازہ لگائیں کہ 20 اگست ہو چکا ہے. 6-7 ماہ کے اندر کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو رہا.
अच्छा यानी चलिए, कि जमानतों के मामला तो इस ये मेरिट है हमारी अदालतों का और इसके ऊपर आकर डिसाइड हो रहा है। तो मेरिट को डीमेरिट्स को नहीं देखा जा रहा, देखा ये जा रहा है कि इल्तजा की जा रही है कि आप 9 मई पे माफ़ी मांगे, यही सरफराज डोगर साहब केस लगाएंगे, आपको आपकी सज़ा मुअत्तल कर देंगे, यही याह्या खान अफरीदी साहब 9 मई में ज़मानतें देंगे, यही जस्टिस आलिया नीलम साहिबा 9 मई के केसेस में पीटीआई को रिलीफ दिलवाएगी। यानी कि हमारी जो अदालतें हैं वो किस बुनियाद पर खड़ी हैं? माफ़ी की बुनियाद पर। यानी बादी नज़र में कह सकते हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो अब मुकम्मल कंट्रोल में। इसमें कोई शक नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह से अदलिया ने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। आप देखें कि हाई कोर्ट के 6 जजेस, अब तो खैर 5 रह चुके हैं, 5 जजेस ने सबसे पहले ख़त लिखा कि खुफिया एजेंसियाँ जुडिशल मैटर्स में मुदाखलत करती हैं। उसके बाद उस ख़त की बुनियाद पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस बात को एडमिट करते हैं कि उस ख़त की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम आई। कि जजेस कौन होते हैं एग्जेक्टिव के सामने बोलने वाले? फिर आप देखें कि अदलिया को जो हाल हुआ, 14वें या 15वें नंबर पर हाई कोर्ट के लाहौर हाई कोर्ट से लाकर सरफराज डोगर साहब को यहाँ पर चीफ जस्टिस बना दिया गया। और आप अंदाज़ा लगाएं, ख़त लिखने वाले जजेस की अदालतों के अंदर कोई अहम तरीन कोई सियासी केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहा। बिल्कुल, सरफराज डोगर साहब बैठे हैं, उधर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा बैठी हैं, यहाँ पर याह्या खान अफरीदी साहब बैठे हैं, जो कि सिर्फ ये तो अब आके इमरान खान साहब का जमानतों का केस लगे, अदरवाइज तो वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का कभी दौरा करते हैं, कभी वो डीजी खान का दौरा करते हैं, कभी वो मुल्तान का दौरा करते हैं। बात दौरों पे चल रही है नाज़रीन। जो इमरान खान की ज़मानतों का फ़ैसला कल का दिन जो है वो बड़ा अहम है, और अगर ये फैसले इस मामले को रिमांड एक्ट यानी लाहौर हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है तो ये बादी नज़र में उन जजेस साहिबान पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार है, और ये एक बड़ा फिर सॉलिड जो है वो केस बनता है इन जजेस के ख़िलाफ़। जुडिशल काउंसिल में इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो भी दायर हो सकता है। बहरहाल जो हमारा निज़ाम इंसाफ है वो आपके सामने है, और बिल्कुल फैसल अब्बास खान ने दुरुस्त कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमारा निज़ाम इंसाफ जो है वो बदतरीन सतह तक पहुँच चुका है, इतना पोशीदा हो चुका है कि अब लोग जो हैं वो खुद फैसला करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, वो अदालत की जानिब नहीं जाते। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।